may hapon guys. Happy din guys. So, stop by me guys. Kay Biga po pasada guys. Guys. Sila din guys. Tumakan ng mga kauban guys. Guys hinay kayo guys. Dito guys. Stop by guys. Tura guys. Bigaw kayo po pasada guys. Aghan-aghan may sikat guys. Wala dito guys. Okay guys, hindi nga mapasara guys. Wala yung pag-akil, sunod ba tayo Sunod ba tayo akil? Daan ito, nasigwa nito. Gatang nga, nangharang. Daan guys, nagharang guys. Harang niya guys, nangharang. Guys, mingaw yung papasara guys. Dahil bagong niabot guys. May niabot guys. May bag niabot. Abot din guys. Bagong abot guys. Okay, so mingaw gid kayo panagat na mo guys. Hinay gyud. Okay, dito. Karga na, karga. Ilasan ni boy. Mingaw kayong dalan guys. Walang ka-traffic. Dahil pasayro siya guys. Kalarga na siya guys. Sabi ka dahil mo ikusuot pa. Buksa guys sa tabok. Guys. So guys, buwan guys. Mingaw kayo kibabasada guys. So bye bye po. Sikat na binit guys. Mingaw guys. Di makatuloy. Tag-2, upat na, maglima na. Wala lukso guys. Apo pa sa packet mo guys, wapay lukso. December na siguro. Sobra pa na December. Abot pa lang January na. Ayan, larga na siya guys. Pasayro. Pasayro. Sasa ma'am? Asay mo? Ay, promise land pisto. Guys. Ay, larga na siya guys. Kaya pasayro siya guys. Guys, larga na siya. Sutoy na guys. Why mo sila? Wala guys, larga na siya guys. Ako na lang isa nabilin sikat guys. Wala na guys sikat guys. Ako na lang. Solo ni Rem, solo. Hindi lang tapok guys. Naging saging guys. Naging saging guys. Patignan na guys. Sayro ito guys. May nagsaging. Saging. Sayro guys. Palengke daw. Palengke. Sayro. Palengke nga dako. Ada. Ay, sapo na guys. Nagsugod ng traffic guys. Medyo arang-arang din pamasada ron guys. Kayo, taas-taas na traffic guys. Abot-abot na dyan. Guys, taas na guys. Abot na dyan yung traffic guys. Alis na guys. Traffic na. Traffic na yun. Wala na siya pasahero guys. Larga na siya guys. Larga na guys. Larga na siya guys. Wala na siya pasahero guys. Oy. Pasahero na. Pasahero. Robinson.
Larga na guys. Oh, mingaw ng dalan. Oh guys, tabok na pasahero guys sa Palawan, taga Palawan pa dito siya guys. Palawan. Meron na guys, larga na guys. Larga na guys. Okay. Larga na guys. Awan kayong dalan. Walang kataping traffic. Traffic kanina guys, pero wala na bingaw na. Ribira to kuan. Karkon, balik ko to dayon. Oh, dali ra to. Dora man to. Wala guys, abante na guys. Larga na guys, larga na. Oh, sunod, kasi sunod. Guys, ako na guys. Ako na guys. Ay patrol guys, oh. Dakpon na to diri guys. Kaya dito na kuhan guys. Diba guys, oh. Hingaw kayo dalan guys. Hawan kayo guys. Ay, Dora. Kahit na guys, kaya wala yun guys. Guys, larga na guys. Okay guys, oh. Okay. Sige, hanapay sa kanan. Okay, atras. Alas 5 na guys, andyan na yung pag-asa po siya. Nag-video ka guys. Turun guys, hindi nga mo matara guys. Tama lang guys, makaparita o Litson guys na bulan o kina guys. Lamay kayo na guys, Litson bulan. Sausaw suka guys, suka. Sa Kulakaw guys. Bulat naman to. Makaya to guys. Butan mo tata guys. Oo ka ba, kuhan ka, maput na. Dito mayo guys. Dito din. Kanang kuhan guys, kanang yaning biyahe na mo guys. May nalang kaparitin. Litson guys. Litson. Dami kayong Litson guys. Litson guys. Pero bulat lagi guys. Ipatuyok sa baga guys. Tugo ng bulat guys. Tugo. Litson na guys. Ipatuyok sa baga guys. Litson guys. Ito sa baga guys. Oh, haway kayo na lang guys. Haway kayo guys. Hingaw kayo guys. Oh, haway guys. Litson lagi sudan lagi guys. Litson yun guys. Basta guys, kami may sikat nga kasudag Litson guys. Kasudag Litson. Asa ka gang? Oh, Rosario Mahogany, Malabi. Okay. Angan, Greenbell guys. Ayun pasahero guys. Dua guys, ayun na kayo guys. Contestant, pakulihan sila na guys. Yan eh. Ayun nga next contestant. Bago siya maduol guys. Nursery Lansang guys. Right ta. Hindi dakop na wala. Wala. Wala dakop dia. Deskap pa para kita. Ewa kita lalo. Wala deskap. Anak na sikat ito. Oh, anak na driver sikat. Wala ka na. Kapit na gabi guys. Ang atong oras alas 5:26 na. Gabi guys. Ilog na. Magapag na lang guys. Sige na yan juga guys. Kaya hayag kayo. Ganyan guys. Hit na guys, oh. Alas 6 pa lang ni guys, oh. Alas 5:54 pa man guys. Sa'yo pa man, git-git naman eh. Git
Sinta guys ang dalan guys. Yung kalibutan guys. Sinta kayo. Pasayro siya guys. Guys, hindi na gid guys. Pasayro guys, hindi mo sakay. Pasayro guys, hindi mo sakay. Itabok. Sige guys, oh. Sakay na siya guys. Oh, dahil guys, sakay dia guys. Ya, pagka kwarta guys. Guys, larga ta guys kay pasayro. Oh. Okay. Tama na ito ang vlog guys. So, dagat salamat.